Ayan na, sakto. Sorry. Si kanyang ninang MM and ninong Ruben. Ayan. Unbox na. Mami. Opo, unbox natin. Ayan na, sakto-sakto. Sabi ko, may parating eh. Timing ang gift. Ayan. Ang kanyang ninong. Mag-bless ka muna. Bless. Hi. Oh, bless ka. Mag-hi ka muna. Hi. Say hi. Say hi. Ayan ang ninong. Oh, say hi, ninong. Open na natin from Ninong Ruben and Ninang MM. Ayan, bongga. Sabi ko na eh, sakto yung pag-unboxing namin kasi humabol. Di sila nakapunta sa birthday kahapon. Pero humabol sila today. Ay, ang cute. Ala, naku, Diyos ko. Gustong-gusto niya to. Ay, perfect. Wala siyang ano. Wow! 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 May kitchen ka na, B. Ayan, sakto lang sa kanya. Oo, gusto na yan. Luto-lutuan siya. Yung mga giveaway na kinuha niya kahapon dun sa mga pinamigay kong regalo, mga plato. Ayan. So, thank you so much, guys, sa mga nagregalo. At na-appreciate ko ang lahat ng inyong mga effort at pagmamahal kay Sandria at sa amin, lalong-lalo sa mga friends ko rin na pumunta nung gabi. Ayan. Thank you so much talaga. And I love you, guys. Sana ay pagpalain pa kayo ni Lord. More blessing pa. Para mas marami tayong mapasaya at maging masaya rin tayo sa buhay. Ayan. Thank you so much. Ayan. Thank you so much. So guys, may another pahabol na gift. Yay! Thank you so much kay Via Austria and Family. Ninong Al, Austria. Ayan. Dahil second birthday ni Sandria, unbox na natin. Wow. Oh, yan. Hatak mo, hatak mo. Happy birthday from the Austrias. Oh, Alvia, Ai, Louie, and Ollie to Sandria. Galing. Oh my God. Oh. Ayan na. Hi! Oh, dali. Tira mo. Tira mo. Tira mo. Ay! Ay! Wow! Wow! Sandria! Wow! Wow! Say thank you ka muna. Say thank you. Say thank you. Say thank you. Thank you. Oh, wow. Thank you po. Allah. Another ano. Ay! Ang ganda, Sandria. Nako. Wow! Wow! Kaya pala hindi kita binilhan. At bibilhan kita, B. Kasi may magre-regalo pala sa'yo. Thank you so much to the Austrian family. Bonggang gift. Allah. Ayun. Allah. Perfect, B. Yay! Yay! Wow! Wee! Patrick Smith. So guys, mag-unboxing kami ng gift. Pahabol na gift from Ninang Antoinette and Ninong Wamos by Meteor. At saka yung kanyang kinakapatid na si Meteor. Open na natin. Open. The second birthday. Again, another gift, another day. Dahil di sila nakapunta ng birthday. Nabalot na balot to. Balot na balot pa. One. Ay! Wow! What is this? Oh! You have a dress. And a unicorn, a horse. And a Barbie. Wow! So, ganda. Kasha pa. Pwede pa pang atin ng event. Wow!
Barbie mo yan? Yung hair niya nakaano pa, oh. Nakatali pa. And horse. Meron siyang horse. Yay! Yay! Thank you po. Oh, may hair brush ka pa. Thank you po kay Meteor and parents, Tinong Wamos and Ninang Antoinette. Say thank you. Say thank you. Thank you and flying kiss. Dali. Thank you and flying kiss doon sa camera. Flying kiss. Say thank you and flying kiss. Yay! Okay